अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं री न्यूज़ का रियल एस्टेट न्यूज़ बुलेटिन। बकाया रकम अदा न करने वाला ख़रीदार जायदाद की मुंतकली का हक़ नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट फैसले में कहा गया है कि जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त में वक्त बुनियादी अहमियत रखता है। फ़रोख्त कुनिदा को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुआहदे का पाबंद नहीं रखा जा सकता। ये मामला सियालकोट में तकरीबन 5 कनाल अराज़ी की ख़रीदारी से मुतल्लिक था। राइट ऑफ वे बिल के तहत निजी जायदाद में ज़बरदस्ती दाखिला नहीं होगा। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वज़ारत ने वजाहत करते हुए कहा है कि जायदाद के मालिकान को टेलीकॉम कंपनियों की दरख्वास्तों पर एतराज़ करने, शराइत पर मुज़ाकरात करने, मुनासिब मुआवजे का मुतालबा करने और काम के तरीक़ेकार से मुतल्लिक राय देने का मुकम्मल हक़ हासिल होगा। पंजाब में निजी हाउसिंग स्कीमों के लिए नए कवायद मंजूर। तमाम मंजूरियों का निज़ाम डिजिटल होगा। गैर कानूनी स्कीमों और तरक्याती काम में ताख़ीर पर रोज़ाना 5,000 से 20,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नए निज़ाम के तहत 5 से ज़ायद मालिकान अराज़ी पर मुश्तमिल किसी भी हाउसिंग स्कीम को रजिस्टर्ड कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए दरख्वास्त देना होगी। पंजाब में किराए की जायदादों पर 16% GST आए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नॉन रेजिडेंशियल किरायादार इमारतें और गैर मनकुला जायदादें 1 जुलाई से GST निज़ाम के तहत आएगी। पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को वुसअत देने का फ़ैसला। इस मकसद के लिए आलमी बैंक से मामलत लेने का फ़ैसला कर लिया गया। आलमी बैंक ने पंजाब में सस्ते घरों के मंसूबे को मजबूत बनाने के लिए $10 करोड़ तक मामलत में दिलचस्पी ज़ाहिर कर दी। ये पेशरफ पंजाब के वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत होने वाले एक आला सतह के इजलास में सामने आई। पंजाब में टैक्स चोरी रोकने के लिए शादी हॉल्स, मार्कीज़, फार्म हाउसेज और रेस्टोरेंट्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। मुंतखब रेस्टोरेंट्स पर लेन देन का रिकॉर्ड बेहतर बनाने के लिए डिजिटल अदायगियाँ लाजमी करार देने पर भी गौर। लाहौर से खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज ने शहर में 81 गोदाम 10 साल लीज पर नीलाम करने का फैसला कर लिया। ये गोदाम बादामी बाग के इतराफ़ 3,000 से 34,000 स्क्वायर फिट के मुख्तलिफ रकबों पर मुश्तमिल है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर डिवीज़न का मुरासला जारी। वफाक के बाद सूबाई बजट्स भी आ चुके। इन बजट में प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से दी गई मराहत या इक़दामात पर डीलर्स कम्युनिटी की तरफ से रद्द-ए-अमल का सिलसिला अभी तक जारी है। रियल इस्टेट बिजनेस से वाबस्ता DHA लाहौर की कारोबारी शख्सियात इस हवाले से क्या कहती हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आप तशरीफ़ लाए। और जो बजट के हवाले से आपने ये क्वेश्चन किया है, बजट को आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत सारे हमारे जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है इसमें। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि ये बजट जो है ये बहुत ही खुशआइन बजट है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, क्योंकि इस बजट से पहले जो जुडिशरी की तरफ से बहुत बड़ा रिलीज किया गया था वो था आपका जो 7E को एबॉलिश किया। जी हाँ, वो सबसे बड़ा इक़दाम था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने भी जो है वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो टैक्स लागू किया है, जो बजट आया है, उससे ये साबित हो रहा है कि वो रियल एस्टेट सेक्टर को और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो उसको मज़ीद बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले DHA में FTR रेट्स था और 7E टैक्स जो एक फेडरल टैक्स था वो लगा हुआ था, वो अबॉलिश हुआ, जिसकी वजह से मार्केट बहुत गिर गई। फिर हमारा जब बजट आया उसमें बहुत बड़ा न्यूज़ हुई जिसमें टैक्सेस कम हुए, जिसमें सेलर टैक्स आपका 4.5% जो पहले लगता था वो 2.75 था, फर्टिलाइजर टैक्स 1.5 था, वो अप्रॉक्स 0.5 से लेके 1.25 तक अब वेरी करता है जी FTR रेट्स पर। तो मार्केट बहुत बेहतर हो गई है और इस
میں بہت اچھا افیکٹ آیا ہے اوور آل مارکیٹ DHA میں بھی اور باقی بھی مارکیٹ میں. میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ جو بجٹ آیا ہے وہ پراپرٹی کے لیے تو بہت بہتر ہے اور اس سے پراپرٹی کی بوم آئے گا انشاءاللہ. کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ جو نوٹیفکیشن ہو جائے اور پراپر اس میں پھر انکم ڈرائیو سے کام بھی بہتر ہو جائے گا. 2-3 چیزیں ایسی گورنمنٹ نے کی ہیں کہ جیسے کہ 7E ختم ہوا ہے, ایک تو وہ بہت اچھا اقدام کیا ہے گورنمنٹ نے, اور دوسرا جو انہوں نے FDR کی ویلیو جو ہے اس کی پرسنٹیج مطلب اس کی جو ویلیو ہے وہ کم کی ہے 35% کی. وہ اس سے پہلے ہو چکا, بجٹ سے پہلے مطلب ہوا ہے, اس سے بھی کافی حد تک بہتر ہوا ہے. اور مزید اگر جو پرسنٹیج گورنمنٹ نے کم کی ہے مطلب بھی FDR ویلیو جو ہے سیلر اور بائر کے لیے, وہ بھی بہت اچھا اقدام کیا ہے. دونوں کو جو فیور دی ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا اور بہتر ہوگا. اب آتے ہیں اپنے بلیٹن کے آخری سیگمنٹ آن دس ڈیٹ کی طرف. ناظرین, آج 23 جون ہے اور آج ہی کے روز سن 2005 کو امریکی سپریم کورٹ نے کیلو ججمنٹ پاس کی. اس ججمنٹ نے پراپرٹی رائٹس اور شہری ترقی کے اصول بدل دیے. امریکی سپریم کورٹ نے کیلو بنام سٹی آف نیو لنڈن کیس میں تاریخی فیصلہ سنایا. 5 کے مقابلے میں 4 ججز کرام کے اکثریتی فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ مقامی حکومت جامع معاشی ترقیاتی منصوبے کے تحت نجی جائیداد حاصل کرنے کے لیے ایمیننٹ ڈومین کا استعمال کر سکتی ہے, چاہے بعد میں یہ اراضی کسی نجی ڈیولپر کو منتقل کی جائے. ایمیننٹ ڈومین حکومت کا وہ قانونی اختیار ہے جس کے تحت وہ نجی جائیداد کو عوامی استعمال کے لیے حاصل کر سکتی ہے, بشرطے کہ جائیداد کے مالک کو منصفانہ معاوضہ ادا کیا جائے. یہ ریاستی اختیار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اہم عوامی منصوبے جیسے شاہراہیں, سکول اور یوٹیلیٹی گریڈز اس صورت میں بھی تعمیر کیے جا سکیں جب زمین مالکان فروخت کرنے سے انکار کر دے. اس فیصلے نے آئین کی 5ویں ترمیم کے تحت عوامی استعمال کی تشریح کو وسیع کیا اور جدید امریکی تاریخ میں پراپرٹی رائٹ سے متعلق سب سے زیادہ زیر بحث فیصلوں میں شامل ہو گیا. اس کے شہری تجدید, ترقیاتی منصوبوں اور جائیداد کے جبری حصول کے قوانین پر دیرپا اثرات مرتب ہو گئے. یہ کیس کنیکٹیوٹی کٹ کے شہر نیو لنڈن کے فورٹ ٹرمبل علاقے کی ترقیاتی اسکیم سے متعلق تھا. 66 کلو سمیت متعدد گھر مالکان نے شہر کی جانب سے اپنی جائیدادوں کے حصول کو عدالت میں چیلنج کیا. اگرچہ سپریم کورٹ نے منصوبے کو برقرار رکھا, تاہم اس فیصلے کے بعد امریکہ کی کئی ریاستوں نے نجی معاشی ترقی کے لیے ایمیننٹ ڈومین کے استعمال پر سخت پابندیاں عائد کر دیں. یہ مقدمہ آج بھی عوامی مفاد, مناسب معاوضے اور نجی ملکیت کے حقوق پر بحث میں بنیادی حوالہ سمجھا جاتا ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ری نیوز.